Ako imaš osjećaj pečenja u stomaku, mučninu, nadutost ili ti je muka čim se malo više iznerviraš, ovo nije samo malo kiseline. Moguće je da imaš gastritis, koji se definiše kao upala sluzokože želuca, koja polagano jede tvoj želudac godinama, a možda do sad nisi čuo ove neke stvari koje ću ti reći. Jer sada ću ti pričati o tome kako da prepoznaš gastritis, šta ga zaista uzrokuje, ne samo Helicobacter pylori ili kiselina, kako izgleda plan ishrane, koje dodatke možeš da koristiš i životni stil koji će ti pomoći da se sve to smiri. I kada je vreme da odmah odeš kod lekara. Za početak, šta je uopšte gastritis? Upala sluzokože želuca, jer tvoj želudac normalno pravi vrlo jaku kiselinu da bi razložio svu hranu i ubio neke bakterije patogene i da ta kiselina ne bi pojela tvoj stomak iznutra, postoji jedan zaštitni sloj sluzi i bikarbonata. I to je kao jedan mekani jastuk. Dok je ravnoteža između štetnih sila u smislu kiseline, lekovi, alkohol, bakterije, stres, i sa druge strane imamo ovu odbranu, a tu je sluz, dobar protok krvi, zdrave ćelije i tako dalje. Sve je okej. Ali godinama, ako piješ lekove za bolove, u smislu ibuprofen, aspirin, naproksen, onda zatim uzimaš alkohol, puno kafe, jedeš brzu hranu, imaš Helicobacter pylori infekciju ili si pod konstantnim stresom i visokim kortizolom, taj zaštitni sloj počinje da se tanji. I onda kiseline, žuč, direktno dodiruju sluzokožu i nastaje upala. Ta upala je gastritis. Ako se to ne zaustavi na vreme i ne leči, može da pređe u čir, krvarenje, pa čak i u rak želuca. Mnogo je važno da znaš kako se osjeća, da kažem, gastritis. On tebi, po znacima navoda, daje signale, kao što su, na primjer, bol u gornjem delu stomaka. Znači, pečenje, žarenje, tup, neki gorući bol, kao kad si gladan, a nisi u stvari gladan. I generalno taj deo, znači, ispod grudne kosti, negde u sredini ili iznad pupka, može se menjati, da kažem, lokacija, ali često je jači osjećaj na prazan stomak. I malo se smiri kad nešto pojedeš. Ali ako jedeš masno, začinjeno, kiselo, može da ti bude još gore. Uvek se dešava da dolazi do mučnine, do povraćanja. Možeš ceo dan da nekako osjećaš onaj kao kiseli ukus i da si na ivici da se ispovraćaš. Kod nekih se dešava odmah nakon jela da kreće ta mučnina, povraćanje, i ako vidiš tamno, da kažem, kao talog kafe, to može da znači krv, samo ona drugačije izgleda kad se ispovraća, drugačije preko stolice. Čim imaš konstantan osjećaj nadutosti, podrigivanja, osjećaj punoće, te težine, kao da ti hrana nekako stoji u želucu, da ne mrda i da non stop imaš gasove, podrigivanje, već su to neki simptomi. Naravno, gorušica i refluks, onaj osjećaj pečenja, kada kao nešto kreće na gore ka grlu, i ponekad ljudi tu krenu s onim antacidima i to je samo kao da gasimo požar, jer mi ne rešavamo u stvari uzrok. Mnogo je važno da ako ti se apetit smanji, odjedanput mršavić dosta, kreće neki umor, jednostavno ti se ne jede, jedeš malo, brzo se zasitiš, a nemaš energije. I ponekad se čak dešava da ljudi ni nemaju nikakve simptome, jer neka istraživanja pokazuju da čak i do pola ljudi sa Helicobacter pylorijem ili hroničnim gastritisom godinama nema jače tegobe. I gastritis se tek otkrije kada se jave, na primjer, anemija, manjak B12 vitamina ili na tipa endoskopiji ili iz nekog skroz drugog razloga. Mnogo je važno da shvatiš da znaš, da bi znao kako da pomogne želucu, moraš da znaš šta mu smeta. Znači, kao što rekao, Helicobacter pylori je jedna bakterija koja je dosta rasprostranjena, neke istraživanja kažu i do pola svetske populacije je ima. Ona živi u tom sloju sluzi u želucu, menja pH i ona luči amonijak da bi preživala. Neke agresivnije vrste nose gen određen i one prave jaču upalu i veći rizik za čireve za rak. A lekovi, kao što sam rekao, Nazel, u smislu ibuprofen, aspirin, naproksen, takođe indukuju sve probleme sa želucem. Zato što oni smanjuju tu zaštitu te prostaglandine
i tanje sluz. Onda imamo manje bikarbonata, smanjuje se dotok krvi, pa kiselina onda još lakše oštećuje sluzokožu. Alkohol kako deluje? Alkohol direktno iritira sluzokožu. Znači, to je bukvalno kao i cigarete. Oni ometaju cirkulaciju. Čim se nešto desi, to zaciljivanje se usporava ili staje i pojačava se kiselina. Stres, kortizol i onda popularan danas vagus nerv, sve to utiče, taj dugotrajni stres, podiže jako kortizol. Kortizol menja kompletno kako naš imunitet radi i sve ostalo i onda tanji sluz menja zaciljivanje tih mikrooštećenja. Kada se aktivira ovaj vagus nerv, onda imamo više kiseline, čak i kad nema hrane. I onda ta kombinacija manje odbrane, a više napada, na kraju dolazi do upale i na kraju dolazi do čira. Sad, mnogo je bitno da znamo i da žuč, ako predugo stoji u želucu, jer on je kao deterđent, razlaže masti, ali isto tako i sluzokožu, ne treba nam da je non stop tu. Kada se vraća žuč u želudac i jednjak, pravi jak osjećaj pečenja, to je isto problem. I imamo onaj autoimuni gastritis, kada imuni sistem, da kažem, sam napada ćelije želuca i tu je mnogo bitan taj B12. Kada dolazi, na primjer, i do anemije, naročito do te velike slabosti, do bledila, do kratkog daha, do trnjenja, to su neki od simptoma, mnogo je važno da se odmah javljate lekaru. Sad, što se tiče ishrane, ako jedete puno pržene hrane, transmasti, industrijskih šećera, brza hrana u smislu rafinisani proizvodi, pa na sve to dodate puno kafe, energetskih pića, gaziranih, pa onda dodate jake začine, pa se prejedate, pa kasno jedete, legnete odmah posle jela. Sve to u kombinaciji sa ovim vi pravite ogromnu zbrku. Mnogo je važno da znate da sad postoje stepeni kada je gastritis i koliko opasan. Mnogo je važno da to nije nešto što treba da se ignoriše, već ako se ne leči na vreme može da pređe u čir. Neki ga zovu i kao ulkus, pa je možda tako poznatiji, koji krvari. Kada on napravi perforaciju, znači jednu rupicu kroz zid želuca, sadržaj može da curi u trbušnu duplu. Tada dolazi do jakog bola, do napetog stomaka, hitna operacija, a hronična upala može da dovede i do potpune atrofije sluzokože, pojave raznih polipa, povećanog rizika za rak želuca i doživotnog rizika kod, da kažem, tog dugogodišnjeg hroničnog gastritisa, naročito kod starih osoba, na primjer, posle 50. godine. Kao što rekoh, anemija je isto moguća, pogotovo to gubljenje krvi ili nedostatak B12 i gvožđa, i onda dolazi sve umor, depresija, problemi sa nervnim sistemom. Zato, čim imate neke simptome, u smislu crna, katranasta stolica, odmah kod lekara. Kad vidite svetlo-crvenu krv u stolici ili povraćanju, odmah kod lekara. Nagli, jak bol, kao da vas neko nožem seče, takođe, brzo mršavite bez razloga, teško gutate, osjećaj da hrana zapinje, jak uporan bol, povraćanje sa znakovima dehidratacije, sve to ne čekajte odmah kod lekara. Jer oni, da kažem, će na toj dijagnostici vrlo brzo videti da li će to biti endoskopija, gastroskopija, znači, sada vam ne pričamo o tome, ponekad možda treba neka biopsija, ali pored toga može da se radi onaj urea izdisajni test za Helicobacter pylori naročito, pa onda analiza stolice, pa to da se vidi da li ima neko skriveno krvarenje, pa onda testovi za B12 gvožđe, da se vidi kakav je hemoglobin, kakvi su markeri upale, jer sve je ovo bitno, jer nije isto kad imate neki blagi, pa povišeni gastritis, pa težak, to jest neku eroziju, čir ili neku komplikaciju. I onda sve se menja u smislu kako će biti, lečenje. Ponekad ljudi se bune u smislu šta je, da kažem, problem. Da li je problem u previše kiseline ili u nedostatku kiseline. Znači, kod refluksa i slabog ventila, da kažem, na vrhu želuca, često imamo premalo kiseline. Hrana stoji, fermentiše, ventil se ne zatvara i kiselina se vraća na gore. Takvi ljudi se nekad bolje osjećaju kad blago pojačaju kiselinu, u smislu sirće, na primjer, betain, HCl, tako dalje. Kod gastritisa i ulkusa sama sluzokoža je upaljena. Ona već ima te ranice.
Kad dodate kiselinu, tek kreće pakao. Zbog toga, da kažem, po znacima navoda, jedan kao mini test, ako uzmete malo jabukovog sirćeta i bude vam gore, moguće je da je to gastritis ili čir. Takođe, mnogo je važno da ako, na primjer, uradite to i vama je bolje, verovatno je problem u niskoj kiselini, a ne upali. Ali, kažem, ovo nije zamena za dijagnozu. Ovo je samo signal i vi ćete već sa lekarom da vidite, kad popričate, opšta praksa vas uputi verovatno kod gastroenterologa, da vidite šta da i kako radite. Mnogo je, da kažem onako, jedan princip u klasičnoj medicini. Ako ima Helicobacter pylori, uvek tu ide ona trostruka terapija, znači 2 antibiotika, da li će to da bude amoksicilin, klaritromicin, metronidazol, pa onda inhibitor protonske pumpe za smanjenje te kiseline, omeprazol, pantoprazol, i to uglavnom ide nedelju 2 dana sigurno. Za smanjenje kiselosti i zaštitu želuca, ponovo inhibitor protonske pumpe, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, pa onda imamo ove H2 blokatore, ranitidin, famotidin, i uvek idu, ti neki anticidi, a da li će to biti aluminijum, magnezijum, neki hidroksid, i to je sve onako kratkoročno i vidi se šta se dešava. Onda uvek imate tu neke citote protektivne lekove, kao što je sukralfat, pa misoprostol, i oni formiraju taj zaštitni sloj. Mnogo je bitno da znate da, na primjer, kod autoimunog gastritisa, suplementacija, B12, gvožđe, sve je to, da kažem, neophodno, pogotovo kod težih oblika, kod jačih simptoma, naročito kada je dokazan taj Helicobacter pylori, ali samo smanjenje kiseline svim lekovima, bez promena navike u smislu ishrane i toga šta sve radite, je kao da gasimo neki alarm, a ostavljamo požar i sad ono pišti i dalje, a mi idemo dalje. Ne može tako. Zato je potrebno da uradite neke od narednih stvari. Znači, mnogo je važno da shvatite da vaše navike na dnevnom nivou će odrediti kako će ići lečenje. Znači, moramo da sklonimo sve što smeta. Znači, postepeno ili potpuno da prekinete, eto, ako uzimate dosta često, ibuprofen, aspirin, naproxen. Pričajte sa lekarom, dogovorite se s njim šta i kako. Prekinite ili drastično smanjite alkohol, ostavite pušenje, jer ono bukvalno sprečava da se želudac oporavi, to je da zaraste. Prepolovite ili bar izbacite ako možete prženu hranu, fast food, znači gotove grickalice, čips, keksiće, sve ono tipa čili, ljuta paprika, crni biber u velikim količinama, gotovo. Previše kafe, energetskih pića, čokolada, gazirano, sve to se izbacuje, naročito i kiselo i jako kiselo voće, tipa citrus i paradajz, barem dok je upala jaka. Posle toga, u dogovoru sa lekarom, možete da, naravno, nastavite, potrebno je par nedelja. I šta da jedete? Znači, mnogo je važno što se tiče hrane. Znači, kupus, tipa brokoli, oni imaju dosta tih kvalitetnih jedinjenja, naročito jedinjenje, to jest bogati su sulforafanom, koji pomaže da se ta Helicobacter pylori drži pod kontrolom, imaju antiinflamatorna dejstva, puno vitamina C, koji čisti te sve slobodne radikale koji se sad tu nastaju. Onda imate, možete da uzmete kupus salatu, sok od kupusa, dinstani, kako već vi to hoćete, onda zobena kaša, lako se vari, pravi lepo oblaže sluzokožu, pravite sa vodom ili nekim mlekom koje vam ne smeta, bez naravno šećera. Banane, znači neka jabuka koja nije mnogo slatka, onda dinja, sve to je onako lagano voće, nije ni mnogo kiselo, nije ni mnogo, da kažemo, slatko. Zatim meso poput piletine, ćuretine, ribe, naravno gledamo pripremu, kuvano, dinstano, grilovano, to je najbolje, znači izbegavamo prženje maksimalno. Jogurt sa niskim procentom masti, kefir, blagi probiotici prirodni, birajte naravno bez dodatog šećera. Onda nakon toga kuvano povrće, šta možete, šargarepa, tikvica, krompir, brokoli, spanać, ili na pari ili lagano kuvanje. Čorba od kostiju, mnogo je bitno, zato što ona obiluje tim svim hranjivim materijama koje će mnogo pomoći i naročito aminokiselinama, poput glicina, glutamina, onda imate prolina, aminokiseline koje zaceljuju tu sluzokožu želuca. Zatim, aloe vera se jako dobro pokazala da je mnogo umirujuća za sluzokožu, pogotovo kod ulkusa i gastritisa.
kod nas popularni đumbir, nana, đumbir to jest čaj od đumbira može da smanji, tu mučninu i upalu. Takođe, pepermint pomaže kod grčeva, kod nadutosti. Med ima ta antibakterijska, antiinflamatorna svojstva, ali umereno, naravno. I sve ovo individualno. Morate to sa lekarom, prvo da se vidi koji je stepen, pa onda šta sve može u kombinaciji sa lekovima. Takođe, probiotici, kao što sam rekao, mnogo je bitno da očuvamo taj mikrobiom, da znači kvalitetan probiotik, bilo kroz suplement, bilo kroz ishranu, naročito sojevi kao što su Lactobacillus rhamnosus, onda imate sojevi reuteri, i oni smanjuju upalu, potiskuju Helicobacter pylori, poboljšavaju varenje. I kao što sam rekao, sva fermentisana hrana, znači kiseli kupus, ali blagi, ne onaj tipa da gori, kombuha, kefir, sve to može da pomogne. Ali to morate postepeno i da pazite i da vidite šta se dešava, na primjer, i sa bakterijama u tankom crevu. Da vam ne bude još gore, na primjer, od kupusa, od probiotika u smislu više nadutosti. Zbog toga, kažem, pričate sa lekarom, da se vidi šta se dešava, naročito vi to sami možda vidite. Ako vam se stomak nadima, kao balon, kad jedete neko povrće, kupus, probiotik, moguće da imate i SIBO, i onda strategija mora da se, menja. Takođe, kada sve ove suplemente uzmemo, sve ovo zajedno, uz pravilnu terapiju, uz promenu vašeg načina života, to je onda fenomenalno. Vi uvek možete neke suplemente poput cink, naročito onaj oblik karnozin, je jako dobar, jer on pojačava tu zaštitnu sluz, blokira helikobakter, i onda nema toliko amonijaka, ne utiče toliko na pH, deluje antibakterijski, antiinflamatorno, i to će već sad da se vidi sa lekarom. Zatim, imate smolu mastike, koja je u nekim studijama pokazala da smanjuje prisustvo helikobaktera. Onda, na primjer, sladić, ali postoji suplement baš sladića, ne ovako direktan, bez tog dodatka, da kažem, glicirizina, koji je isto dobar, kao pastila, kao kapsula, jer on oblaži, umiruje sluzokožu želuca. Onda glutamin, aminokiselina koja jako lepo hrani i onako sređuje zdravlje generalno creva, naročito kod one propustljivosti creva, kod iritirane sluzokože. Onda omega-3 masne kiseline, jak antiinflamatorni efekat. Onda vitamin D utiče na imunitet, na upalu, jer nizak vitamin D je povezan sa mnogo tih hroničnih upala. Vitamin B12 gvožđe, naročito ako imate autoimuni gastritis ili laboratorijski dokazanu anemiju. Onda beli luk, na primjer, mnogo pomaže kod tog antibakterijskog efekta, ali kod nekih može da iritira želudac, tako da oprezno, to je sve kao klackalica. Znači, znajte, suplementi nisu igračka, moraju pravilno da se kombinuju sa vašim zdravstvenim stanjem, sa terapijom koju uzimate, i postoji redosled, kao što sam ja ovde okvirno nešto dao, čisto da imate svest o tome šta možete i vi da radite, šta treba da radi lekar, i onda zajedno pravite vrhunsku stvar. Tako da, na sve to moram da dodam i stres, san, nervni sistem, da se jednostavno smiri. Jer bez toga, džabe sve ovo, ako vi ponovo vrtite istu priču. Mnogo je važno da znate da taj dugotrajni stres podiže kortizol, on tanji sluzokožu želuca, imate više kiseline, slabi imunitet i pravite podlogu. Znači, ljudi sa gastritisom generalno imaju problema sa spavanjem, malo spavaju, jedu, hodu, piju kafu, naročito na prazan stomak, i žive u tom onom modelu bori se ili beži, flight or fight. I onda šta je tu lek? Da se spava 7 do 8 sati. Kad god moguće, nebitno, i preko dana, ja to pričam ljudima, imate mogućnost 15 minuta, 20 minuta, dremnite i to vreme. Takođe, relaks tehnike, kao što je to šetnje u prirodi, lagana neka joga, meditacija, duboko disanje, biljke koje mogu da pomogu, matičnjak, znači onda kamilica, pasiflora, imate ih puno, ali u dogovoru sa lekarom, farmaceutom, zbog vaših terapija, i gledajte da posvetite sebi pažnju, u smislu da pravite pauzu od posla, nije ceo život samo posao, nisu bitne samo pare, vaše zdravlje kada ode, gotovo je sve. Onda ne mogu nikakve pare to da nadoknade. Znači, naučite da kažete ne nekim stvarima, posvetite se sebi, i mnogo je važno da imate tu svest
da kako jedete, šta jedete, podelite nekad obroke, bolje možda po 3-4 manja obroka nego 2 ogromna. Nemojte da se nalivate previše vodom tokom obroka, nego nekoliko gutljaja, najveći deo tečnosti treba da ide između obroka, jedite polako, dobro sažvaćite hranu, ne jedite dok ste ultra nervozni ili dok ste na telefonu, dok nešto čitate, pazite na položaj, nema leganja odmah nakon jela, gledajte da šetate, šetanje mnogo pomaže zdravlju stomaka i uvek, naročito ako imate neke dijareje, povraćanja, uvek nadoknadite elektrolite u sve to i u principu to bi negde bila ta priča. Pišite u komentarima vaše iskustva šta je vama najviše pomoglo. Veliki pozdrav od mene i nadam se da će vam ovaj video biti od velike pomoći. Pozdrav!